ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधु, आपण मान जीवन में केबे ना केबे धन अभाव परिलक्षित होइतिबो एवं जीवन में बेले बेले धन थाई भी मध्य आपण खर्च करि पारि न थांती एवं धनर देवता कुबेर देव एवं देवी होउछन्ती माता लक्ष्मी को कहा जाइछि। किंतु जदि आमे देखिबा बृहस्पति ग्रह गोटे एमिति ग्रह जदि आपणकर खराब रुहे ताहले भी आपणक जीवन रे धन समस्या आसी थाए। गुरुंकर राशि परिवर्तन होउछि आपणकर विशेष करी जुलाई 1 तारिख रु। तेणु एई जुलाई 1 तारिख रु विशेष करी किछि राशि मान जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। बृहस्पति ग्रह को जो देखिबा ज्योतिष शास्त्र रे विशेष ध्यान दिया जाइछि, कारण देवगर बृहस्पति कृपा व्यक्ति जीवन रे भाग्य उदय होता है एवं देवगुरु बृहस्पति ज्ञान शिक्षक संतान बड़ भाई शिक्षा धार्मिक कार्य पवित्र स्थान धन दान पुण्य और बुद्धि आदि कारक ग्रह को माना जाइछि। तो जदि बृहस्पति ग्रह आपणकर खराब रहती यही सब जिनस समस्या आसी थाए। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्र पूर्णवसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कर स्वामी अटंती। तेणु देवगुरु बृहस्पति जुलाई 1 रु राशि परिवर्तन करिवे। एही दिन देवगुरु बृहस्पति मेष राशि रु वृष राशि को प्रवेश करिवे। ज्योतिष गणना अनुसार देवगुरु वृष राशि रु प्रवेश करिवा द्वारा विशेष करी किछि राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हबो एवं ए मानक जीवन रे बहुत किछि उन्नति बहुत किछि सफलता पाइबे। कौन से राशि जो 5टी राशि मान जीवन में यही सब उन्नति सफलता प्राप्त हम। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानकर गुरुंकर गोचर लाभकारिक साब्यत हम। विशेष करी धनर लाभ आपन को हम। कैरियर नुआ नुआ अवसर आपन को प्राप्त हम एवं जदि पूर्वर किछि कोर्ट कचेरी कार्य चालुला ताहले मध्य आपन को शुभ फल प्राप्त होबो एवं सेथिरे आपण विजय लाभ करिवे। जो माने व्यापार अछंती सेमान को मध्य बहुत किछि धन लाभ होबार मध्य देखा जाउछि एवं देवगुरु बृहस्पति आपण किछि शुभ दबा पई आसुछंती। वृष राशि गुरु वृष राशि जेहेतु प्रवेश करिवे तेणु वृष राशि व्यक्ति मान गुरु गोचर राजयोग एवं जबरदस्त प्रगति और सफलता आनीदेव। कैरियर रे मध्य बहुत किछि उन्नति देखा जाउछि। अनुकूल स्थिति मध्य हब। पदोन्नति जग मध्य देखा जाउछि एवं विशेष कर नुआ नुआ अवसर आपन को प्राप्त हब। नुआ व्यापार आपण आरंभ करि पारंती एवं सेतिरे भी आपण भल लाभ पाइबे। अपार धन प्राप्ति जग मध्य रहुछि। यदि कोर्ट कचेरी मामला जदि किछि रहिता सेथिरे आपण विजय लाभ करिवे एवं आपणकर जय हब। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति माने गुरुंकर ए परिवर्तन शुभ ही रहिबो। एही राशि व्यक्ति मान पई लाइफ रे सबु क्षेत्र सफलता अनुभव करिवे। विशेष करी धन लाभ भौतिक सुख सुविधा रास्ता रे उन्नति आपणकर देखा जाउछि। विशेष करी आपण कोनोसी जगह रे टंका इन्वेस्टमेंट करि पारंती। नुआ किछि जिंस घर पई किनि पारंती। गाड़ी हो मोबाइल हो इलेक्ट्रॉनिक जिंस हो बा घर करना जिंस आपण किनि पारंती। अचानक भावे मध्य आपण को धन प्राप्ति होवा सहित नुआ नुआ अवसर आपण को प्राप्त होबो एवं जीवन रे मध्य बहुत किछि उन्नति बहुत किछि सफलता आपण पाइबे। सिंह राशि
ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୋଚର ଶୁଭ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ବା ଜୁନିୟର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବିବାହ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସହଯୋଗର ସାଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଶୁଭ ଆପଣ ପାଇଁ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ବା ନୂଆ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ରହିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁ ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ଓ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପିଡ୍ ଧରିବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇକରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା, ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା, ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।